Magpasauna, simple ra kaayo. Kamera sa kamot, damgo ra ang naa-upload kada gabi. Iwalay kasiguruhan kung naay mo tanaw o wala gyud di ay. Dahan ko gitry lain-lain nga content and ang kog vlog, pero walay klaro nga direksyon. Usahay kapoy, usahay gusto mo undang, pero naagyud ko'y damgo nga gigunitan. 10 years na ko sa YouTube, pero padayong gihapon. Bisang gamay ra ang views, wala ko ni undang. Nakaabot manubos sa kahigayot, munton 6 million views. Murag damgo lang, pero karon balik na pud sa sugod. Nangita gihapon kung asa ko bagay. Bisan lisod, bisan kapoy, padayong gihapon ko. Di ko mo surrender. Adlaw-adlaw trabaho sa construction, init ang adlaw pahawis ang kauban. Timekeeper ko nagtanaw sa oras, pero sa sulod nagdamgo gihapon. Ako nga sa walayo, di kapoy nakaayo. Gusto na ko siya maluwas sa iyang kahimtang. Maona ning kamot bisan walay kasiguruhan, basta para sa pamilya di gud mo undang. 12 years na ko sa YouTube, pero padayon gihapon. Bisan usahay murag wala gyud padulngan, pero kabalo ko na ara gyud ni padulngan. Kung magpadayon lang ko bisan kapoy na, dili ko perfect, usahay mapulaan. Dagan kangayo ko ideas nga di mahuman, pero karon kabalo na ko unsay akong buhaton. Usa-usaon lang hangtod maabot ang panahon. Years na ko sa YouTube, ug dili pa tapos. Kini nga journey akong ipadayon, para sa akong pamilya, para sa akong damgo. Bisan unsa pa kalisod, di ko mo undang. Naning kamot ra ko bisan hinay ang lakaw, basta padayon lang makaabot ra ko dito.